I počinje naša avantura na Baliju, u Bingin Beach Villas u Uluwatu. Da li ste znali da se u Indoneziji priča preko 700 različitih jezika? Pogled iz sobe jeste magičan, ali Bali krije mnogo više od predivnih smeštaja. Kažu da je najbolje vreme posetiti Bali između aprila i oktobra. Lokalci kažu da se tokom kišne sezone dani razlikuju zbog oblačnog vremena i da obično pada kiša samo oko 30 minuta dnevno. Naš dan počinje na Melasti plaži. Ulaz na plažu se naplaćuje, ali je cena simbolična. Ja se ne mogu složiti sa činjenicom da je Bali poznat po lepim plažama, ali po plažama za surfovanje, koralnim grebenima, morskim hramovima, vulkanskim planinama, dobrim ljudima i zelenim pirinčanim poljima definitivno jeste. Na plaži ćete naći mnogo barova gde možete uživati i u hrani i u piću. Ovde ćete naći nekoliko štandova koje nudi jeftinu i lokalnu hranu. Ovo mesto je okruženo visokim liticama koje pružaju izvanredan pogled na plažu i more, zbog čega je ova obala popularna za fotografisanja i venčanja. U blizini je i najjužnija tačka ovog ostrva. Na indonežanskom hvala se kaže terima kasih, a na balinežanskom se izgovara suksuma. I dolazimo do jednog od popularnih klubova. We are fine, thanks. And you? So you want to see inside? Bar sa pogledom na bazen i more. Nije prevelik, cene su pristupačne i autentično je dizajniran. Gostoljubivost je na vrhunskom nivou. Možda moj najveći utisak sa ovog putovanja jesu upravo ljudi. Reči kojima bih vam opisala njih su gostoljubivi, srdačni, srećni, dostojanstveni, kreativni, vredni. I još jedna stvar, engleski svako priča. Iako je 2023. godina, da li znate da je na Baliju zapravo 1945. Pored gregorijanskog kalendara koriste se još pavukon i saka. Saka kalendar određuje datum za balinežansku novu godinu, dan tišine, kada svi prestaju sa aktivnostima, ćute i meditiraju. Čak i aerodrom ne radi. Pendant se izvodi kao gest dobrodošlice za goste ili publiku. Elegantna kombinacija peščanih plaža, azurnog okeana i luksuznih sadržaja. Sandy Beach klub stvara pravi raj na južnom kraju prelepe obale Balija. Da biste stigli do plaže, proćite kroz luksuzni rezort i koristite privatnu žičaru koja vas vodi niz liticu sa prelepim pogledom na more. U Sundays Beach klubu možete naručiti ukusne obroke, piće i koktele, a važno je doći i ranije da biste zauzeli najbolje mesto jer se ležaljke dodeljuju po sistemu ko prvi stigne. Takođe ovde postoji određena suma koju morate potrošiti. Zato možete koristiti sup vesla, kajake, opremu za snorkeling i plivanje besplatno. Hajde da spomenemo i transport na samom ostrvu. Treba spomenuti da se na Bali vozi levom stranom. Na Baliju ima mnogo uskih ulica i saobraćajne gužve su uobičajene tokom cele godine, posebno Kuta i oblast Seminjaka, kao i centralni grad Denpasar. Popularno prevozno sredstvo je motocikl, baš zbog tih saobraćajnih gužvi. Grab ili Gojek su aplikacije koje služe za poručivanje vozila ili motocikla. Ostavit ću vam link od aplikacije u opisu. Najpoznatija taksi kompanija na Baliju je Bluebird. Postoji i opcija vozač za ceo dan. Ova usluga otprilike košta između 30 do 45 evra dnevno i ova cena uključuje gorivo prevoza i nasmenog vozača koji će vam pružiti informacije o istoriji i običajima na Baliju. Zaboravila sam da kažem da je vozač sa vama u periodu od 8 do 10 sati. Mi kada smo angažovali vozača, mi smo sami birali atrakcije koje želimo videti, ali često te agencije imaju već definisane rute ako ne znate šta biste videli. Ulaznice za sve te atrakcije se plaćaju posebno i na licu mesta.
Negdje sam pročitala o taksi mafiji na Baliju, tako da je preporuka da koristite samo ove vidove prevoza, da ne biste doživjeli neko loše iskustvo. Ukoliko želite da obilazite Bali automobilom, ne savjetuje se to da radite sami, zbog gužvi pre svega, ali zbog konfuznih ulica. Upamtite da prevoz na Baliju zaista nije skup. Kečak ples je jedinstven po tome što koristi ljudski glas kao muzički instrument umjesto tradicionalnih instrumenata. Prikazuje mitološke priče i legende Balija. I krećemo na ostrvo Nusa Penida kako bi posjetili jednu od najlepših plaža na Baliju. U pitanju je Diamond Beach plaža. Sada već mogu potvrditi da do najlepših mjesta morate se spuštati niz konopce i sajle. Ova plaža dobila je ime po oštroj sceni koja se nalazi na plaži. I polako krećemo ka sljedećoj plaži. Kada smo stigli do ove plaže, shvatili smo da je epitet najopasnija jeste opravdan. Ova plaža se zapravo zove Keling King Beach, ali zapravo je poznatije kao T-Rex plaža. Desila se neka nezgoda pa se nismo mogli spustiti do same plaže. Iako se nismo spustili do same plaže, naš vodič se potrudio da imamo najbolju sliku. Kraj ovog izleta bio je rezervisan za Crystal plažu. I ona nam se nešto nije svidjela, tako da bih vam preporučila da je preskočite. I tu se završava naša avantura za danas. Ovaj hram je jedan od turistički najposećenijih hramova. Ulu znači vrh, vatu, kamen ili stena, te otuda je ime hrama na vrhu stene. Njegova pozicija je na vrhu litice koji gleda na Indijski okean. U okolini hrama ima dosta majmuna koji će probati da vam skinu gumicu za kosu, da vam uzmu kačket, fotoaparat, naočare, ogrlicu, tašnu. Vodite računa kako idete obučeni tamo. Stigli smo u Amar Boutique hotel u Canguu, oazu koju je osmislila i stvorila jedna inspirativna Portugalka, pretvarajući svoj san u stvarnost. Canguu je jedna od najpopularnijih destinacija na Baliju trenutno. Ovo je nekada bilo samo ribarsko selo, a sada je prepuno života, umetnika, surfera, digitalnih nomada, ljubitelja joge i obavezno ga treba posjetiti. Stvari koje trebate probati u Canguu su surfovanje, uživanje u tradicionalnoj indonežanskoj masaži, istražiti lokalne kafiće, barove i restorane i uživati u nestvarnim zalascima sunca. Ako ste smešteni u Canguu, odavde vam je zgodno posjetiti Tanah Lot hram, planinariti na aktivnom vulkanu, voziti biciklu ili šetati kroz Pirinčana polja. Na sat i po vremena od Cangua s udaljena Pirinčana polja probat ću ime da im izgovorim, Jatiluvih. Posjeta ovim pirinčanim terasama na Baliju je savršen izlet. Hladni vazduh, predivni pejzaži i svakodnevni život farmera nude jedinstveni doživljaj i pomažu vam da istinski razumete suštinu Balija. Hola. Hello. Ove terase su posebne i zbog toga što su deo UNESCO-ve svetske baštine, čineći ih izuzetno važnim kulturnim i prirodnim nasleđem. Indonezija je treći najveći proizvođač pirinča na svetu i svuda gde idete u ovoj zemlji, pirinčana polja oblikuju pejzaž. Obzirom da smo spomenuli šta sve treba probati od aktivnosti u Canguu, trebalo bi da spomenemo i noćni život. Noćni život u Canguu je bio glavna tema putnika u posljednjih nekoliko godina. Kao zaključak možemo da kažemo da je atmosfera zabave ovde među najboljima na Baliju. Nekada je Kuta bila destinacija za noćni provod, zatim se preselila u Seminyak, ali od 2022. godine najbolji noćni provod možete naći u Canguu.
It is 350 for 2 hours maximum. I to je taj zalazak. La Brisa se nalazi na obali Eho plaže i nudi zadivljujući dekor, hranu i autentično balinežansko gostoprimstvo. Njeno ime, što znači morska bura na španskom jeziku, savršeno dočarava koncept ovog kluba. Objekat je izgrađen koristeći drvo koje je spašeno iz preko 500 starih ribarskih brodova. La Brisa nije samo mesto, to je doživlje koje obuhvata najbolje od Balija. Bilo da je u pitanju osvežavajuće jutro, sunčano popodne, spektakularni zalazak sunca ili večernja varijanta. I kakav bi to odmor bio da nismo našli negde da se popnemo? Ustajemo rano ujutru oko 1 sat i iz Čangua krećemo ka Baturu. Noćna vožnja iz Čangua do Batura traje 2 sata. Noć i rano jutro na Baturu umeju da budu veoma hladni, tako da dobro se obucite. Šuška se da se ovde dočekuje izlazak sunca i to na način koji oduzima dah. O da, istina je. I došlo je vreme doručka, a za doručak sendvič sa pohovanim bananama. Njam, njam. Popeli smo se na 1500 metara nadmorske visine i da napomenem, Batur je aktivni vulkan. Na samom vrhu Batura imate par mesta sa parom gde se možete ugreti ako ste krenuli u majici s kratkim rukavima. 2000. godine je bila poslednja erupcija. Ono što me zaista iznenadilo je broj ljudi te noći. U proseku, tokom sezone, na vrh Batura se popne između 500 i 1000 posetilaca svake noći. Prilikom spusta, naš vodič nam je otkrio tehniku kako da on što pre stigne kući. Nailazimo na nekoliko hramova, bambusovu šumu i dolazimo do sela. Dobro znamo da nas u selu očekuje nagrada. U samom mestu se nalaze prirodni termalni izvori. Bazeni se ovde snabdevaju termalnim izvorima, što znači da voda dolazi iz prirodnih izvora duboko ispod zemlje. Ovde imate bazene sa različitim temperaturama vode, pa možete izabrati ono koje vam najviše odgovara. Osim bazena, ovaj kompleks nudi i spa centar. Takođe postoje restorani i kafići. Ovaj deo Balije je poznat i po plantažama kafe. Trešnja kafe ili kopi luvak je specifična vrsta kafe koja se dobija na neobičan način. Kopi luvak je način na koji se kafa dobija putem fermentacije u stomaku civetke. Kada prođe kroz digestivni trakt, zrnevlje se čisti i tako dobijemo sirovo zrno. Za one koje ne znaju, civetka je vrsta sisara koja živi na prostorima Azije i Afrike. Proizvođači i farmeri tvrde da kafa dobija na kvalitetu zbog divljih civetki koje biraju najzrelije plodove, ali povećana potražnja je dovela do korišćenja veštačkih okolina, ugrožavajući civetke i kvalitet kafe. Ovaj proces se primenjuje u Indoneziji, gde kafa dobije jedinstvene biljne note. Ova kafa spada među najskuplje na svetu. Kilogram ove kafe se kreće od $500 do $700 za prženu kafu i od $200 do $600 za sirovo zrno. Područje oko vodopada je veoma uređeno i dekorisano. Izgleda prilično slično tematskom parku za Instagram. Kada krenete ka vodopadu, dočekat će vas dosta objekata za fotografisanje, kao što su srce, gnezdo, platforme. Tu se nalazi i ljuljaška između 2 visoka drveta. Najbolje svetlo za fotografisanje leke vodopada je između 12 i 13 časova, kada sunce sija. Kada krenete dalje stazom ka vodopadu, postoje prikladne stepenice, zatim nailazite na bambusov most preko reke. Staza zbog toga izgleda veoma autentično jer su za njenu izradu korišćeni samo prirodni materijali koji su u skladu sa atmosferom parka. Voda u laguni je prilično hladna, prijatna i osvežavajuća. Tirta Ganga, vodena palata, predstavlja hinduistički hram koji se nalazi na istočnom delu Balija. On kombinuje balinežansku i kinesku arhitekturu i posvećen je Devi Tirti, bogu vode. Tirta Ganga otvoren je 24 sata dnevno za lokalno stanovništvo zbog hrama koji se često koristi kao mesto molitve. Međutim, za turiste je otvoren od 6 ujutru do 6 uveče.
i najbolje vreme posete je rano ujutru da bi se izbjegla gužva. Ova vodena palata je poznata po svojoj botaničkoj lepoti i sadrži različite predivne biljke kao što su plumerija, lotus i hibiskus. Također u ribnjacima možete vidjeti različite vrste riba, poput šarana i tilapije. Hram ima 11 izvanrednih bazena i fontana, a svaki je poseban po dizajnu i značaju. Fun fact, palata je bila uništena u prošlosti zbog vulkanske erupcije vulkana Agunga. La Grande restoran ima i prirodni vodeni park i to bi trebalo da vam bude jedan od razloga za posjet. Nalazi se u blizini parka Tirta Ganga. Idealna lokacija za obrok sa predivnim pogledom na Pirinčana polja s jedne strane i planinama sa druge strane. Ime Taman Ajun prevodi se kao prelepi vrt. Balinežani su pretežno hindu vere, a Indonežani muslimanske vere. I mnogo mi se svidela rečenica jednog lokalca koji je rekao: mi smo većina na Baliju, ali manjina u Indoneziji. Dvorište je veliko i otvoreno mesto sa travnjacima, dok unutrašnje dvorište ima mnogo višeslojnih svetilišta nazvanih Meru. Ovaj hram je UNESCO priznat zbog svoje kulture i istorije i smatra se da je jedan od vrlo fotogeničnih hramova na Baliju, ali je van glavnih turističkih područja, tako da ovde skoro nikada nije gužva. Balinežani su poznati po tome što su veoma posvećeni veri i nekada su se molili do 3 puta dnevno, ali danas zbog promene načina života mnogi od njih se mole samo 2 puta dnevno. Darivanje igra važnu ulogu u balinežanskoj kulturi. Balinežani često daruju poklone kao gest ljubaznosti i poštovanja prema drugima, ali darivanje ima i dublje duhovno značenje u verskim ceremonijama. Hram Tanah Lot je jedan od najvažnijih obeležja Balija. Poznat je po svom jedinstvenom položaju van obale i zalasku sunca u pozadini. To je drevno hinduističko svetilište koje se nalazi na vrhu stene usred konstantnih talasa. Kompleks je sada odvojen od kopna zbog erozija. Kada posjetite Tanah Lot, možete čuti priču o zmijama, to jest o svetim zmijama. Legenda kaže da su sve morske zmije sa crno-belom bojom kože biće koje čuvaju ovaj verski lokalitet. Kada posjetite ovaj hram, unutra ćete primetiti prodavce koji nude ručno izrađene igračke, magnete, suvenire i domaće grickalice. I za sam kraj ovog putovanja ostavljamo vam da procenite da li je zalazak sunca ovde zaista nešto što vredi videti. Uskoro slede avanture iz Ubuta.